Hala, Sir Takbas? Yan may annex si Sir Takbas. Almasinan. Uy, ano doon? Ha? Almasinan. Iska almasin. Han? Sir, di ba almasinan ini? Yung taksanan ba? Taksanan. Almasinan po na yun. Ano tawag yun? Dili almasin. Dili almasinan yan. Ay, gantangan. Gantangan. Dili. Gantang? Gantang? Gantang iyo yung term basta sa amo almasinan yan. Halakid. Talikod. Para karabaw ka din. Hindi na ba? Sige.